Bagai jatuh no, andung juga jatuh na founder kaisa chairman TTGF ini jatuh ngobah ke Parliament ini kotoring 17 Desember. Ini je meeting ni hoje cinta bagi cenglai meni bulan sini starting sini je obah ke jongwei ringlai ceng Parliament obah hanya jatuh no sinanang. Mereka obah hai ceng kuno agi politik rohingya ke pun guru ceng hanya silaya pun saya malaya. Ini sini je hoster, mana kau hoster no hosting hanya je Vishnu Jamatia payah ke hosting kai ceng no dimag rukha saka ceng obah ke kaisa sini jaka. Dalai ke bin bagai hambai bin bagai kaisa ya pas kalau bagai. Tabah ngasa kayo, hamisah nanti ni guru meeting teng kaiwai sahai nai minister kuno kai nai malah kuno tongjang nai. Eko apa ikeno teng kaisa ringi nai kaisa systematic hoke teng salah jang nai. Abo kaisa clear ke jotono maino narik bagi. Enggak tadi saya kok sini guru je kok banglai mene abang kaisa request kaini mu jotono. Je guru 250 tong mana tab besung tangga 220 ba 225 230 to ungkangka tanging tangka ke kusaro unnecessary kono busiya kono sujiya o group ta bibagi tha o group ta bibagi abo busiya sujiya na boi haina unnecessary ajaga message diri ka ketal borok khaini ro ketal admit khairo jangnai ro enka abano chini group joton sai tongo saka anke jokhon to group add khanya saka 2-3 minute bono tam khanya nang kelas kaidah ini barbar saitong angke ke ang tam kaitong angke borok kematang na kiri woi borok kai thangna na kiri woi borok komungga na kiri angke jotono thumu angke borok jotono thumu chonga angke jokhon angke thumo supurunai ke kebangma thumnai ke masase supurunai ke kebangma Oke, apa nanggo meeting o samo oba hai tang bagi jotono jokhon te je bujiya sujiya tong ke apno bujong na khaibedi onak je bujiya oi ota dongkon thanai rok next time je kono kam nangai chungno ba phum khaika je kono samungan khaijengke jeng help khaimiya abo clear sairwa tangi mala chini jeng jotono kam khani borok soro oro Hingga tadi sih important tam kok malah sini tanai 24 meeting ngopo ang jotonon saka. 150 জন apano borok lai di. 200 জন apano kar di nai. Besar 1.8 besar 1,80,000 khorcha khai nai hotel nai chau nai bebang khai reka. Jotono chau nai joto pura problem solve khanya bage omsuka saka tisai chau nai. Hingga a jaga besar khai Bumung sirika besok 100 জন আছে 105 জন আছে 106 জন আছে তার বড় কাম সানো নিনি নং যে লিডারশিপ খাইতংবা জায়গা বড়ছে 200 খাইয়া 150 শিখাইয়া নাকি তামনে নং কমিউনিটি খানা হিংগা গো তামনে নং কমিউনিটি খাই কাছে সোসাইটি সিনাম নাই আর মিনিমাম 200 250 জন যখন তো বড় ফুলুক জায়গা বাল 20 থাকা রে কমিউনিটি সোসাইটিও কাহামনি নাই এটা আমা ইনাং সাজাকা গাবনাং তা নেক্সট মিটিং Next January ba April maso sabo phanyai chini tirpani chief executive kolo abo ADC ni CEM bo Bangkok salaiya borok tam sa tabok block development officer hoite raj bobon hoite bill pass ingkang phanyai bijai ang phanyai nor bai malaya ni bo ake bo phaipuru bo chung Apa hakin na puno ke sini tamo maina tong nai nor bari tamo maina tong nai ba sini puno maina kore Tripurani kaisa governor obai malai ne ke tong nai sini tong ora tong sing malai mana tong bosuk saga kajak nor puna ke bo bucia china Hyderabad tong nai na borok ang ringi chongo kota borok no sini Maharaja no boringa bagai ang try khai chongo Bonobo ringnai bos salsa jeske pana 2024 salsa jeske pa phanyai ar salsa finally silo o 24 tarikh phunung mai ke obai ke sori blog apna joton request kayo norok je ora phanyai rok hanginai chini group no motivation khaimani pore borok no tobudi amjangmar di
사가티 사디 방르디 바바이 미팅어 미니멈 나이 미팅 층 두이 버서런가 두이 버서러세 디니 부석 두이 버서러세 디니 비전아 디리전아 दुई बसर काई खांगा बीजना तिरिजना बाय दुई बसर जाबाय के जों बाइके डेभलपमेन्ट नाय जों कायसा बुनिहाव टंफाय जों कायसा सोसाइटि थैनानै नरनो नुखा नरनो ताइसे इम्पोर्टेन्ट कल साना मसो पान्जाबनि बरक बजागनि बरक पान्जाबनि बरक सै तिनि बरक जागा ताम खाइथं पान्जाबनि बरक गुरु नानक बंनि साथि मन्दिर तिसे बरक ताम जागा नाय बिसो आनन्द का दंना नुखाना इगा जोंबो इन्डियानि बरक जों इन्डियानि बरक जों तांनि मायांनायबा जों त्रिपुरा ससाइटि देबरमा ससाइटिनो जोंबा थाइतांनि मायांनाबा जोंबो सालसा होनजांनाय बिलै गुरु नानक साहबनिबा पान्जाबनि गुरु नानक होनजागो पान्जाबि रक बंबा पान्जाबो सुलासा एबा बरक कायसा थाइ दङ जों तां थाइनि यांनायबा जोंरा बंसाइ गोबां तां थाइनि यांनायबा बेयावबो आं वानसबा आबनो मोटिवेशन बाय जोंनि गुरु बकता बांलायदि जतनो इउनिटि खायनो चेष्टा खायदि जे बुचिया थानाय रंग कोन मते द तुबि मानो नायदि जखन ते प्रॉब्लम फाइकरन के आं मासासि हिनो ताइ आनि उक्लक तंनाय तामोन दारा ब चिनि गुरुनो पक्षित्रा साजने बोरि मासापान दङ थिंगला साजा पक्षित्रा सालिया बरक बाम तुनि हाइसिलै बरक बा आना हाइसि थायालै नै नायसि हाइसि हुनो आनि लग उक्लक तंनाय र ताबा आंसे ब फना मासानो काहाम थ जेसपा नोंथि हुनानो आनि उक्लक तंनाय बर ताम साइदमान अरे बा दिन तुमना हाके गुरु ब ताम मेन्द्र जात गुरु बाब ताम अम्ति गुरु ताम सिरे गुरु ताम नां दारा बना हेल्प खाइतना अनि हिनो आं मासा बसकां बाचा आरि जेसपा नोंथि बनो त खाइना नांलाय ले आं मासा नो आनि उक्लक सजरा हनो खाया हनै आं साबनि कक खनानाय खाइके ब आनि जेकुलग आनि यूनिटिन बरक हुनो दारा बम तिसिन जाथिन खाया केबो आनो हुनो नोंता मेन्द्रा हुने आनो हुनो खाइके बो आनि उकुलन गुरु आनो हुनो दारा बम तिसिन जा बन्तां खाया नो साबनि कक खनानाय आं अनेक गोसार खलाय जागा आबाकिनो अमा हाइनि यान बागै जतन यूनिटिनो गोसार कुबु जमानो काहामके कुबु जमानो जेसपान व्यवस्था खाइ जमानो अबनो जतन साइटक केबनो ग्रुप एडमिन जखन दे दाखा बनो केबो ग्रुप एडमिन तमोन ताकारी कारिना सिकां आनो सुंगि आबो थाइसे इम्पोर्टेन्ट दिनि फुङो कयजन आनो कल फैयो दारा आनो हाके कारी तां मिटिं खामोनो नों कारी जाखान दंदा आं तो कारियानाले आं काइसे चेयरमैन लीडर ने कारियानाले नों आनो सुंगि नां मा होगाबनो आं बुमुं साना थांया दंखो अबा हाय तां बायदि दतनो बस आपना आनि रिक्वेस्ट खाइमुं जतन चिनि ग्रुप नि बरंग